یہ مواد آپ تک پہنچایا جا رہا ہے بلائنڈ ہیلپ پروجیکٹ کی جانب سے www.blindhelp.net ٹیکنالوجی کی نظر سے ایک روشن کل کا خواب۔ سبسکرائب بٹن پر کلک کیجیے اور مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کیجیے ہماری ویب سائٹ۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از یور ہوسٹ ارسلان انور۔ آپ دیکھ رہے ہیں بلائنڈ ہیلپ پروجیکٹ آفیشیل یوٹیوب چینل، اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک سینگ اے آئی ایپلیکیشن ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ اس بارے میں جانتے ہوں گے کہ سینگ اے آئی ایک ایسی ایپلیکیشن ہے جسے مائکروسافٹ، دا گریٹ مائکروسافٹ نے ڈیولپ کیا ہے، اور یہ ایپلیکیشن ویژولی امپیئرڈ یوزرز کو اسسٹ کرتی ہے، جیسے کہ انویژن اے آئی اور باقی ایپلیکیشنز اس پیٹرن کے اوپر کام کرتی ہیں۔ لیکن یہ ایپلیکیشن پہلے صرف آئی فون کے لیے اویلیبل تھی، لیکن اب نہ صرف آئی فون بلکہ اینڈرائڈ یوزرز بھی اس سے یکساں طور پر مفید ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، اب سے یہ ایپلیکیشن اینڈرائڈ یوزرز کے لیے بھی اویلیبل ہے۔ اب آپ لوگ اپنے اینڈرائڈ فون کے اندر گوگل پلے اسٹور سے اس ایپلیکیشن کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ اس کا لنک ہماری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ سو بلا تاخیر چلتے ہیں اس ایپلیکیشن کے اوور ویو کی طرف۔ تو اب ہم اسٹریٹ اوے سینگ اے آئی ایپلیکیشن کو اوپن کرتے ہیں۔ Seeing AI. Short text. Seeing AI. جب ہم سینگ اے آئی کو اوپن کرتے ہیں تو ہمارا فوکس سب سے پہلے شارٹ ٹیکسٹ والی آپشن کے اوپر آ جاتا ہے۔ اس میں ڈفرینٹ چینلز اویلیبل ہیں، جس میں شارٹ ٹیکسٹ، سین ڈیٹیکشن، پرسن ڈیٹیکشن، ڈاکیومنٹ ریڈنگ اور کیش ریڈنگ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اویلیبل ہے۔ ہم ایک شارٹ اوور ویو اس حوالے سے ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، تو ہم چند ایک چیزوں کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس شارٹ ٹیکسٹ کی آپشن ہے، تو آئیں اسے دیکھتے ہیں۔ 2. We a short paragraph of you the benefits of trees in your Netahong cans. Benefits of trees. Trees are important, provide us fresh air to us in a lot of ways, and we can ready icon has size this there man add. Food to AIP Sefulinus. Create and Linetazines. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ اس نے بینیفٹس آف ٹریز کر کے کچھ پڑھا تھا۔ یہ میرے پاس ایک ٹیکسٹ بک اویلیبل ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ شارٹ ٹیکسٹ موڈ اس طرح سے کام کرتا ہے۔ اس کو فردر آپ اپنے ان پہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر۔ میرے پاس ایک ٹیکسٹ بک اویلیبل تھی، سو میں نے اس کو اس کے اوپر ٹیسٹ کیا۔ اس کے بعد ہے ڈاکیومنٹ موڈ، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ Document. تو یہ ہے ڈاکیومنٹ موڈ، اس کو کلک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کس طرح کام کرتا ہے۔ Hold steady. Processing. Close. یہ دیکھیں اسکیننگ، یہ دیکھیں اب یہ اسکین ہو چکا ہے۔ Page 1 of 1. یاد رہے کہ اس کے لیے آپ کو انٹرنیٹ کنیکشن ریکوائرڈ ہوگا، اس کے بغیر آپ اس کے موسٹلی کیا بلکہ سارے فیچرز یوٹیلائز نہیں کر سکیں گے۔ سو آئیں دیکھتے ہیں اس نے کیا اسکین کیا ہے۔ Add page button. یہ ایڈ پیج ہے، اس کو کلک کرا کے آپ فردر اسکینس کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ More options button. مور آپشنز بٹن ہے، یہاں پہ ڈفرینٹ آپشنز ہوں گی سے ریلیونٹ۔ آئیں دیکھتے ہیں آگے۔ 2. Creative writing heading 2. ہیڈنگ لیول 2 پہ کوئی ٹیکسٹ تھا، نمبر 2 کریٹیو رائٹنگ۔ آئیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ Have you ever experienced an adventure in your life? Share your experience. یہ دیکھیں Kaf Shortiye Alif Absaf Be Kaf Alif Maksura Alif Ain Lam Alif Maksura Ze Ain Mim Kaf Alif Maksura An Mim Jimo. یہ دیکھیں اس نے اس کو نہ صرف انگلش کو بلکہ اردو میں آگے لکھا ہوا ٹیکسٹ تھا اس کو بھی اس نے ریڈ کرنے کی اپنے سی کوشش کی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں یہ کس حد تک ایکوریٹلی کام کرتا ہے۔ Or each of 2 questions. I heading 2. یہ نمبر 2 ہے ہیڈنگ 2 کے اوپر۔ ایون یہ ہیڈنگس کو بھی ڈیٹیکٹ کر کے ان کو بھی یہاں پہ پریزنٹ کر رہا ہے اس کے اندر۔ زبردست۔ Plus read the following passage and tick the correct option. ریڈ دا فالوئنگ پیسج اینڈ ٹک دا کریکٹ آپشنس۔ تو یہ اس طرح کر کے اس نے یہ ساری چیزیں یہاں پہ ڈسپلے کرائی ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی۔ Product. اس کے بعد ہمارے پاس آپشن ہے پروڈکٹ کی، اس کو کلک کرا کے آپ یہاں پہ فردر 2 آپشن میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، لائک بار کوڈ یا پھر QR کوڈ۔ آپ ان دونوں میں سے کسی بھی ایک چیز کو سلیکٹ کر لیں، اس کے بعد آپ اپنی پروڈکٹ کو اسکین کریں۔ اگر اس پہ QR کوڈ یا بار کوڈ اویلیبل ہوگا تو اس کو اسکین کرنے کے بعد آپ کو اس سے ریلیونٹ آپشنز یا اس پروڈکٹ کی ڈیٹیلز پرووائڈ کر دے گا۔ نیکسٹ، Scene. Preview. اس سین والی آپشن میں آپ یہ کریں گے کہ کسی بھی جگہ پر اپنے فون کے کیمرہ کو رکھ کے آپ اس سے پکچر کلک کریں گے اور آپ کو یہ اس سے متعلق انفارمیشن دے گا۔ مثال کے طور پر ہم اس جگہ پہ رکھ کے اس کو اسکین کرتے ہیں، پہلے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں سین والی آپشن کو۔ اب ٹیک پکچر کا بٹن ہے وہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ یہ بٹن آپ کے آلموسٹ فون کی اسکرین کے سینٹر میں آپ کو ملے گا۔ یہ Take picture button. یس ہیئر اٹ از۔ اس کو کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ Processing. Close. اب یہ دیکھیں اس نے کیا بتایا۔ Navigate up button. A dark brown cabinet with silver handles. ڈارک براؤن کلر کی کیبنٹ ہے اور سلور کے اس کے اوپر ہینڈلز لگے ہوئے ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں۔ Save photo button. سیو فوٹو، اس فوٹو کو آپ اسی
कंडीशन में सेव भी कर सकते हैं और ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। नेक्स्ट, Share button. शेयर भी कर सकते हैं आप इसको, कि अगर किसी को शेयर करना चाहें तो। Explore photo button. एक्सप्लोर फोटो बटन, ये चीज़ एक बहुत काम की चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करती है। आगे देखते हैं। More info button. मोर इन्फो, पहले हम इसको देखते हैं, बाद हम एक्सप्लोर फोटो वाली ऑप्शन को देखेंगे। इसे क्लिक करते हैं, Process close. ये दोबारा प्रोसेस कर रहा है। More info. ये देखें इसने प्रोसेस कर दिया, ये क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड होने की वजह से इसको प्रोसेस करता है। सो ये डिपेंड कर सकता है आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। आइए देखते हैं इसने क्या स्कैन किया। Navigate up button. More info. मोर इन्फो, Share button. शेयर बटन, यहाँ से आप इसका टेक्स्ट जो इसने आगे जनरेट किया जो मैं आपको दिखाता हूँ वो शेयर कर सकते हैं। In the room, there's a dark wood cabinet that appears to be a piece of furniture designed for interior design purposes. It could be a cupboard or a wardrobe, given its cabinetry style. To the far left, there's a chair. Interestingly, there's also a black and white photo of a skateboard ramp placed on the right side of the cabinet. ये देखें इसने कितनी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया, ज़बरदस्त। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक्सप्लोर मोड। Explore photo button. यस, Processing. Close. अगेन प्रोसेसिंग। अब देखते हैं इसने क्या डिटेक्ट किया। यहाँ पे एक दफ़ा लेफ्ट स्वाइप करेंगे। 3 items detected. Move your finger over the screen to explore. 3 आइटम्स डिटेक्टेड। इस पिक्चर के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स उसने डिटेक्ट किए हैं वो 3 अदद हैं। अब कहता है कि आप अपने फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर फिंगर को मूव करें और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा या बताऊंगी वटेवर, वैसे खातून बोल रही है कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। हम स्क्रीन के ऊपर फिंगर को प्लेस करते हैं, ये देखिए एक साउंड भी आ रही है। अब यहाँ से मैं फिंगर को मूव करता हूँ, A chair. ये चेयर, यहाँ पे मैंने चेयर के ऊपर फोकस किया हुआ है तो ये अब साउंड कोई नहीं आ रही। मैं फर्दर फिंगर को मूव करूँगा, ये ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट तो कर लेता है लेकिन समटाइम्स अनाउंसमेंट में इशू होता है, इसके लिए आप उसमें फीडबैक दे सकते हैं इनको। यहाँ हम एक चेयर के अलावा फर्दर किसी और चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। हम यहाँ से बैक जाते हैं। Navigate up button. अब हम किसी और साइड से पिक्चर लेते हैं और उसके बाद हम इस एक्सप्लोर मोड को दोबारा से एक्सप्लोर करते हैं। Take picture button. Processing. Close. A computer on. Seeing AI. चलें जी, अब ये प्रोसेस हो गया। आए देखते हैं इसने क्या प्रोसेस किया और क्या स्कैन किया। Navigate up button. A computer on a desk. अ कंप्यूटर ऑन अ डेस्क। चलें इसको अब एक्सप्लोर मोड में जाते हैं और स्ट्रेट अवे जाके देखते हैं इसने क्या क्या कुछ वहाँ पे हमें शो करवाएगा। Explore photo button. Processing. Close. स्कैनिंग डन, चलें देखते हैं। 6 items detected. Move your finger over the screen to explore. अच्छा जी, 6 आइटम्स डिटेक्टेड। कौन कौन सी? A door. अ डोर, हम फिंगर को स्क्रीन के ऊपर मूव करेंगे। A keyboard. अ कीबोर्ड, ये Television. टेलीविजन, ये एलईडी पड़ी हुई है सामने, सो उसको वो टेलीविजन कंसीडर कर रहा है। Blurry image of a computer. Television. अ ब्लरी इमेज ऑफ अ कंप्यूटर, Television. Television. Blurry image of a computer. A keyboard. अच्छा जी, इस तरह से ये चंद एक चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले करवाता है। एक दो और चीज़ों को देखते हैं। Scene. Seeing AI. अच्छा जी, अब सीन के बाद ऑप्शन है, Person. इसको क्लिक करते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे आप फेसेस की रिकग्निशन करा के फेसेस को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट फेसेस को, और उसके बाद जब भी आप उस फेस के सामने इस कैमरा को करेंगे तो ये आपको बताएगा जी ये फ़लाँ शख्स का फेस है। मिसाल के तौर पे मैंने अपना फेस इसके अंदर आज ऐड किया था। आए देखते हैं ये क्या करता है। फिर वक्त ये बैक कैमरा सेलेक्टेड है, मैं फ़ोन को ज़रा साइड चेंज करता हूँ। Arslan Anwar near left edge. 2 feet away. ठीक है जी, ये आपने देखा, ये भी इसने बताया जी कि अरसान अनवर जो है वो लेफ़्ट साइड एज के करीब पिक्चर शो हो रही है। तो इस तरह करके आप इसमें फेसेस ऐड भी करा सकते हैं। Take picture button. ये टेक पिक्चर का बटन है, यहाँ से आप अगर स्वाइप लेफ्ट करें, Face recognition button. ये फेस रिकग्निशन है, इसको क्लिक करा के आप यहाँ से फेसेस को ऐड करवा सकते हैं। Currency. इसके अलावा यहाँ पे ये करेंसी की ऑप्शन है, Color. Preview. कलर है, Handwriting. Preview. हैंड राइटिंग है Light. और लाइट है। इन सारी चीज़ों को आप अपने ऑन पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। करेंसी में बाय द वे PKR यानी पाकिस्तानी रुपीज़ और इंडियन रुपीज़ ये दोनों अवेलेबल हैं। आप अपनी मतलूबा करेंसी सेलेक्ट करके इस ऑप्शन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा एक शॉर्ट पॉडकास्ट। उम्मीद करते हैं कि आप इससे काफ़ी कुछ लर्न करने में कामयाब हुए होंगे। सीइंग AI की इंक्लूजन एंड्रॉयड के लिए एक अच्छा स्टेप हो सकता है। एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ होगी, जहाँ काफ़ी सारी एप्लीकेशंस जो सिर्फ आईफोन यूज़र्स को प्रायोरिटी देती हैं, वहाँ पे एंड्रॉयड के लिए कोई इस तरह का स्टेप लिया जाना
اپنے اندر ایک بہت بڑی ویلیو رکھتا ہے. سو امید کرتے ہیں کہ یہ ویلیو ایڈیشن آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہے گی. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ و ناصر. ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.blindhelp.net. تازہ ترین سافٹ ویئر، مضامین، اسباق اور مظاہروں کے لیے ہمارے گفتگو فورم میں حصہ لیں اور ہمارے ساتھ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے سے بات کریں.